पहली वीडियो जो टीम सरेआम को मौसूल हुई वो उस स्टोर रूम की थी जिसे क्लास पीरियड से फारिग औकात में बैठने और चाय वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वीडियो में हनीफ नामी उस्ताद स्टोर से कोई चीज लेने के लिए आने वाली स्कूल की तालिबा को टांग मारता है, जिस पर करीब बैठा दूसरा उस्ताद फकीर एक कहकहा लगाता है। सरकारी प्राइमरी स्कूल पीर महल का उस्ताद हनीफ लड़की से डोरा यानी गाना सुनाने की फरमाइश भी करता है, जिस पर बच्ची उसे सहमे हुए अंदाज से बताती है कि उस्ताद जी अभी क्लास है। अभी आगे चलकर टीम सरेआम को जो वीडियोस मौसूल होने वाली थी वो तो इस कदर लज्जा-खेज थी कि जिन्हें ना तो हम खुद मुकम्मल देख सके और ना ही टीवी की स्क्रीन पर आपको उसके 10% से ज्यादा हिस्से दिखा पाएंगे। आप सिर्फ इसी वीडियो पर गौर कीजिए, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कैसा मुकद्दस होता है। उस्ताद अपनी शागिर्द के सर पर शफकत से हाथ तो रख सकता है, लेकिन टांग में टांग अटकाकर अटकेलियां करना उसे जेब नहीं देता। इस्लामाबाद में एक बैंक मैनेजर के अपनी खातून वर्कर को हाथ लगाने की वीडियो सामने आई तो कोहराम मच गया था और मचना भी चाहिए था। देखना ये है कि इस मासूम तालिबा और इस जैसी बाकी तालिबात के हक में कितनी आवाजें उठती हैं अभी जिनकी दिल दहला देने वाली वीडियोस सामने आने वाली हैं। पहली वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो टीम सरेआम के नुमाइंदे और पीर महल के इस प्राइमरी स्कूल में मौजूद बंदा खुदा ने हमें भिजवाई, उसमें स्कूल का उस्ताद हनीफ और उसका साथी फकीर अपनी ही बेटियों जैसी 10-10, 12-12 साल की तालिबात के जिस्मानी आज़ा पर तबसरे कर रहे थे। दोनों बदबख्त एक दूसरे को फख्र से बता रहे थे कि जब उन्होंने फलां तालिबा के साथ जिनसी दस्त दराजी की तो उस बेचारी ने कैसे खुद को बचाने की कोशिश की या फिर कैसे वो सहम कर एक जानिब हो गई। ये गुफ्तगू भी मुकम्मल सुनाए जाने के काबिल नहीं, लेकिन जो हिस्सा नशर किया जा सकता है शायद उसी से आपको इन दोनों नाम नेहाद उस्तादों के अंदर का जानवर नजर आ जाए। ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। एक दो रोज में टीम सरेआम को पीर महल के गांव 666 गाफबे के सरकारी प्राइमरी स्कूल की सबसे खतरनाक और दिलदोज वीडियो मौसूल हुई, जिसमें हनीफ नामी उस्ताद स्टोर नुमा कमरे में बैठा है और स्कूल की एक 10-12 साल की तालिबा किसी काम से स्टोर रूम में दाखिल होती है। ये उस्ताद के नाम पर धब्बा बदबख्त इंसान उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचता है और फिर उस्ताद की शक्ल में मौजूद ये इब्लीस अपने शैतानी खेल का आगाज करता है। बच्ची मुजाहमत तो करती है, लेकिन नंबर कम मिलने, फेल होने और स्कूल या गांव में अपनी इज्जत दांव पर लगने के खौफ से चीखती चिल्लाती नहीं, और ये दरिंदा जिसे रूहानी बाप का किरदार अदा करना था संगीन पाप का मुर्तकिब होता है। लड़की का चेहरा और शनाख्त छुपाकर इस हैवान के काले करतूत बस हम वहीं तक दिखा पा रहे हैं जहां तक दिखाए जा सकते हैं। टीम सरेआम के पास काफी सबूत आ जाने के बाद हमने पीर महल के चक नंबर 666 गाफबे के इस प्राइमरी स्कूल जाने और इस उस्ताद के असल किरदार को सारे गांव के सामने बराहना करने का इरादा किया। हम 3 घंटे का सफर तय करके लाहौर से पीर महल पहुंचे। तकरीबन 3 घंटे के सफर के बाद टीम सरेआम लाहौर से पीर महल पहुंची है और यहाँ के एक स्कूल में कार्रवाई करने जा रही है। वो स्कूल जहाँ से एक बच्ची की, एक तालिबा की एक ऐसी वीडियो टीम सरेआम को मौसूल हुई थी कि जो अगर कोई बेटियों वाला देखे तो दहल कर रह जाए।
اس بچی پر کیا گزرتی ہوگی جو ایک استاد کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہوئی، ایک استاد جسے ہم روحانی باپ تصور کرتے ہیں، جسے ایک بیٹی کے طور پر عزت دی جانی چاہیے تھی، اسے بدقسمتی سے ہر موقع پر جہاں موقع ملتا تھا جنسی استحصال کا شکار بنایا جاتا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس اسکول کی طالبہ جو 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کی طالبہ ہوگی، اس کے احساسات کا اندازہ کیجئے۔ وہ اپنے فیل ہونے کے خوف سے، اپنے نمبر کم آنے کے ڈر سے، اپنی ہم جولیوں، اپنی سہیلیوں یا اپنی اسکول کی ساتھیوں کے سامنے بے عزت ہونے کے خوف سے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس ڈر سے کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، یا پھر اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں بے عزت ہو جانے کے ڈر سے یہ بات کس سے شیئر کرے کہ اس کا روحانی باپ، اس کا استاد اسے جنسی استحصال کا نشانہ بناتا ہے۔ ٹیم سریام کو اسی اسکول کے ایک اور استاد نے اس استحصال کی ویڈیو بنا کر بھجوائی، اور آج ٹیم سریام اس استاد، جسے استاد کہنا بھی استاد کے پیشے کی توہین ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ ہم سب کے دل میں خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ صاحب ہمیں ملے اور ہم انہیں قانون کے مطابق عبرت کا وہ نشان بنائیں کہ آئندہ کسی استاد کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ ہم انہیں دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ تمام لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو ایک مقدس پیشے پر ایک بدنما داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ پیر محل کے گاؤں 666 گافوے پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس واقعے کی اطلاع وزیر تعلیم پنجاب جناب مراد راس کو دے چکے تھے۔ وہ استاد کے روپ میں اس بھیڑیے کی ہوس پرستانہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس قدر طیش میں تھے کہ انہوں نے اسے اور اس کے سرپرستوں کو نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا، اور ایسا کیا بھی۔ ٹیم سریام کی کارروائی کے خلاف اس استاد، اس کے سرپرستوں، مقامی تنظیمی انتظامیہ اور اعلیٰ عہدیداران کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور انہیں ان کی نوکریوں سے بھی فارغ کیا گیا۔ ہم پیر محل کے اس چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں داخل ہوئے تو یہاں معمول کے مطابق درس و تدریس کا عمل جاری تھا۔ استاد کے بھیس میں چھپا یہ جنسی بھیڑیا حنیف بھی کسی کلاس میں مصروف تھا، اور اپنی ہی طالبات کی جنسی ہراسگی میں ملوث اس کا ساتھی استاد فقیر بھی اسکول کے اندر ہی موجود تھا۔ اسکول کے پرنسپل ایسے تھے جیسے بس وہ ابھی ابھی نازل ہوئے ہوں اور انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔